अनुराग कश्यप गोटे नुआ फिल्म आणुचंती जार ना होची फुले। आपण माने जानिचंती फुले ये जो टाइटल टी दिया है आर गोटे तात्पर्य रही। तात्पर्य होची सावित्री फुले जे जने समाज संस्कारक थिले, ज्योतिबाई फुले जे जने समाज संस्कारक थिले, जाति प्रथा विरुद्ध रे लड़ुथिले, सामाजिक समानता पाई सामाजिक स्तर रे समानता पाई माने काम करुथिले, सोशल रिफॉर्मर से मानकर जीवन को आधार करी फिल्म टी आसुची। आउ सेतिकी बेले जेतबेले ए फिल्म आसीबारे विलंब होउची, सेंसर बोर्ड ए संपर्क रे क्लियरेंस देई नाही, सेतिकी बेले सामाजिक गणमाध्यम रे अनुराग कश्यप गोटे मत रखिचंती ब्राह्मण मानक ले। कौन लिखिचंती से मु आपन को पढ़ी सुने दउची। ब्राह्मण्स डिडंट लेट अदर स्टडी और ग्रो। ब्राह्मण माने अन्य मानकू अन्य जातिर लोक मानकू पाठ पढ़िबार सुजोग दउ नथिले बा बड़ हबार सुजोग दउ नथिले ब्राह्मण माने। सो शट अप फॉर बीइंग ए ब्राह्मण। Some of the best scholars, including the man who wrote our constitution, was not a Brahmin. आम संविधान को जो माने प्रणयन करथिले, जे संविधान लिखिथिले भीमराव अंबेडकर, से भी ब्राह्मण नथिले। Brahmins are the worst kind of exploiters and they do not allow anyone to grow. अर्थात ब्राह्मण माने होचंती सबुठारु बड़ शोषणकारी, जो माने अन्य मानकू बढ़िबार सुजोग दउ नथिले, अन्य मानकर अधिकार को छड़े नथिले। ब्राह्मण मानक संपर्क रे से सेतिकी बेले कहउचंती जेतबेले तांकर फिल्म आसुची समाज संस्कार को नहीं, जाति प्रथा को नहीं। राजाराम बाबू आपण तो ब्राह्मण, मु भी ब्राह्मण, किंतु मु भाबी जे ब्राह्मण मानक संपर्क रे बा निजे ब्राह्मण हेतिबारु आपण जुक्ति करिवेनी, मु भी सेबोली जुक्ति करिवेनी, कारण मु ब्राह्मण। ब्राह्मण मानक अधिकार को नहीं आमे इठी लड़ुने। किंतु ए कथार गोटे बड़ धरण प्रभाव पड़िछि, जेतबेले तांकु भूल मागिबा पई पड़िछि, बड़ धरणर रिएक्शन हेछि, सोशल मीडिया रे ट्रेंड करूछि। सेतिकी बेले राजाराम बाबू आपण ये कमेंट को केमती देखुचंती? वर्स्ट टाइप ऑफ एक्सप्लॉइटर, सबुठारु खराब शोषणकारी होचंती एई ब्राह्मण। आपन प्रश्न उत्तर को जिया पूर्व मु कही रखुची मु ब्राह्मण परिवार जन्म होई थाई पारे। मु निजे जने ब्राह्मण बोली आपन गर्वित? मु निजे जने ब्राह्मण, किंतु ब्राह्मण बोली करी जे ब्राह्मण को अधिकार संपर्क रे अंध भाव रे एमती किछि कहि बसिबी बा ब्राह्मणिज्म को प्रमोट करिवे, बा ब्राह्मणिज्म को प्रमोट करिवि, मु ए प्रकार कथा रे मते विश्वास करे नाही। ये कथा आपण जहा ट्वीट करचंती से अनुराग कश्यप जहाँ कथा आपण कहउचंती, बर्तमान आपण देखंतु गोटे फैशन हे गलानी हिंदू धर्म को आक्रमण करबा एवं जाति विभिन्न जाति को आक्रमण करबा। ने ब्राह्मण को आक्रमण करिया कोन हिंदू धर्म को अपमानित करबा? आपण कथा सुनि पारना। हां, किछि नेतांकर वर्तमान बा जो माने सेलिब्रिटी जहाँ का बाबद साधारण चर्चा हुए, लोक चिन्हती, एमती किसी लोक को आप लक्ष्य करेंगे से हिंदू धर्म को समालोचना करते सब जमी तमिलनाडु मुख्यमंत्री पुओ दल किसी लोक जमी सब माने दी दिन थे आप देखिए से हिंदू धर्म को केतबेले मैलेरिया कहले, केतबेले आउरी कौन कौ शब्द कहले इत्यादि इत्यादि। सेमती ये जो निजको भारी अति ज्ञानी एवं जाति धर्म विषय रे बहुत किछि पांडित्य अर्जन करथिबा भलिया एमता गोटे निजर इमेज भावमूर्ति को देखैया पे अनेक समय लोक ब्राह्मण मान को समालोचना करते। ब्राह्मण माने प्रकृति रे अन्य मान को आमे भी पिला सुनुचु दलित माने एससी एसटी मानकर गोटे बड़ अभियोग थाए माने अन्यर माने कहबे नडिया गछ तमे लगै पारिबो, तम पिला पाठ पढ़ी पारिबोनी। ब्राह्मण माने प्रकृति रे ऐतिहासिक दृष्टिकोण, ऐतिहासिक आपण ए जो देखुचती ब्राह्मण माने कहले आपण नडिया लगै पारिबोनी, नडिया लगै पारिबोनी, स्कूल रे पाठ पढ़िया गला को मास्टर ताको छुईबोनी, बेत फोपाड़िबो,
ଆମେ ଦେଖିଛେ ବେତଟା ଫୋପାଡିଏ ବେତରେ ହାତ ଧରି ମାରିଲା ବେଳକୁ କାଳେ ସେ ଛୁଆ ହେଇଯିବେ। କାରଣ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ରହୁଥିଲେ ସିଏ ବି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅନ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ଅବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ବା ଯୋଉମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରର ପିଲା ମାନେ ନଥିଲେ ସେମାନେ ବେଶୀ ପାଠଶାଠ ପଢି ପାରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ମାଷ୍ଟର ହେଇଥିବେ ତେଣୁ ବେତ ଫୋପାଡିଏ ଏବଂ କ୍ଲାସରେ ମଧ୍ୟ ଜାତି କୈନ୍ଦ୍ରିକ ନାନା ପ୍ରକାର ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ ମଧ୍ୟ କରିବେ। କ୍ଲାସରେ ଯଦି ଠିକରି ଲେଖିପାରୁନି ବା ଭଲ ପଢି ପାରୁନି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜାତି କି କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବେ। ଏଗୁଡିକ ହଉଛି ସୋସିଆଲ ଆବରେସନ। କୋଉ ଯୁଗରେ ଜାତି ପ୍ରଥା ହେଇଥିଲା ତାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଥିଲା ମୁଁ କାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ରାଜି ନୁହେଁ ଯେ ଯୋଉ ସମୟରେ ଜାତି ପ୍ରଥା ଏ ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିବ ସେତେବେଳେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଚପେଇକିରି ଦଳିତ କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ସପ୍ରେସ କରିକି ରଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାହେଇନଥିବ। ଏକ ଦୁଇରେ ଯାହା ଯେତିକି ବିଭିନ୍ନ ଗବେଷକ ମାନେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଏଇ ଯୋଉ କଥା କଣ ଆପଣ ପଢିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରୁଛି। ଆପଣ କଣ ଏ କଥା ପଢିନାହାନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ନାଭି ଦେଶରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଶୂଦ୍ର ମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପାଦରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଯୋଉଥିପାଇଁ ଶୂଦ୍ର ମାନେ ଛୋଟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବଡ ଏକଥା କଣ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଏଟା ଆପଣ ମୋ କଥାଟା ପୁରା ଶୁଣିଲେନି ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଛୋଟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବଡ ମାନେ ମୁଁ ବୁଝିଲି ମୁଁ ସେଇ କଥାରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯୋଉ ସମୟରେ ଜାତି ପ୍ରଥା ହେଇଥିଲା ତାର ହୁଏତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଲଗା କିଛି ଥିବ। ଯୋଉ ସମୟରେ ଆପଣ ପ୍ରଫେସନାଲ କାମ ବାଣ୍ଟିକିରି କରିବା ପାଇଁ ସେ ସବୁ ହେଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି କାଳକ୍ରମେ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ସେଟଅପରେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ରହୁଛି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହଉ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାତିର ହଉ କାଳକ୍ରମେ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଲୋଭ ହଉ ବା ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ପରିବାରର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଟିକେ ଟିକେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଟିକେ ଟିକେ ତା ଦେହରେ ପଲ୍ୟୁସନ କରନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ସୋସାଇଟିରେ ସମସ୍ତେ ମାନୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁସାରେ ସେ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ନଡିଆ ଗଛ ଲଗେଇ ପାରିବେନି ତାହେଲେ କଣ ହବ କି ସିଏ ନଡିଆ ଗଛ ଲଗେଇବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଏକଚାଟିଆ ଅଧିକାର ତାପରେ ରହିବ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ନାନା ପ୍ରକାର ସବୁ ଆପଣ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କର୍ମ ଏମିତି କରିବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ଘରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କର୍ମ ହେଲା ବେଳେ ମୁଁ ବି ପିଲାଦିନେ ପଚାରୁଥିଲି ଆମ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହଉଥିଲା ଭାତ ବଢା ହବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବି ଖାଇବେ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ସବୁ ଖାଇବେ। ସେଇ ଆମ ଗାଁରୁ ବହୁତ ଲୋକ କର୍ମ କରନ୍ତି କର୍ମାଣୀ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଅନ୍ୟ ଗାଁରେ ଯାଇକିରି ସବୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଯଜମାନ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ଯଦି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରର ଲୋକ ନ ହେଇଥିବେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଭାତ ଫାତ ବଢା ହବନି ସେଠି ଚାଉଳ ଭୋଜ୍ୟ କରିବେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଭୋଜ୍ୟ କରିବେ। ଆସିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ପଚାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ କଣ ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ଭାତ ବଢା ହଉଛି ପତରରେ ସେଠି କାହିଁ ଭୋଜ୍ୟ ହବ କାହିଁକିନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେଠି ଖାଇବେନି ଚାଉଳଟା ନେଇକିରି ଘରକୁ ଆସିବେ। ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡାକୁ ଆପଣ ଧରିକିରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଶୋଷକ ଜାତିର ଶୋଷକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଅନ୍ୟମାନେ କାହାକୁ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତିନି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ସହନ୍ତିନି। ଆଜ୍ଞା ଆଜିକା ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କଥାକୁ ଆମେ ଗିଳି ସାରିଲା ପରେ ବି ଆଜିକା ଦିନରେ ଚାଲିଲେ ଯେକୌଣସି ଓଡିଶାର ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଯିବା ସବୁଠୁ ଗରିବ ଲୋକ ତା ଦେହରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ପରିବାର ବାହାରିବେ। କାହିଁକି ନା ସିଏ ଆଉ କିଛି କରିପାରନ୍ତିନି